دوستا السلام علیکم. چطوری؟ خوب هستین؟ جورین بخیر. امیدوارم که شما تمام جور باشین هر جایی که هستین. دیگه امروز ما نشون میدم که نهاری که یک غذای خوشمزه لذت والا और मज़ेदार खुराक است और ये ज़्यादातर मर्दों कराची ये ज़्यादा خوش داره. دیگه ما برای شما کسا از جاوید نهاری رم جور کرده بودم، لیکن امروز ما خود ما پخته میدم شما نشون میدم که چی رنگا پخته میشه و چی میزی انداخته میشه. دیگه که از ما باشین شما انشالله خود شما ترای کن، بسیار مزه‌دار چیزا جور میشه. ما شما نشون دادم رو که چی رنگا پخته میشه چی انداخته میشه. دوستا اول کسا ما گوشت مرغ گرفتم، تقریبا 2 کیلو گوشت और در این کسا من روغن ما فرای می‌کنم. نه روغن کامرامن اگر نشون بده که این که من روغن فرای شد میرما بود کدام. دوستا گوشتا کسا سرخ شد. حالی ما من ایسی کسا نهاری مساله میندازم، یعنی پورا یک پاکت کسا، یعنی یک پاکت نهاری مساله مارکه من ایسی और یعنی یک کوب کسا آرد گرفتم ما آرد را کسا خوب پینت کدام और اینا رزی بعد کسا ما این آرد را من ایسی میندازم ताकि मज़े से कैसा आर्ट कैसा खूब जोड़ना और तीरा मुनाइरा और इन्हीं हो इशुद इनाली इन्हीं ये कोबार कदाऊ गट कदा انداختم ما और अजी बात माँ यकजक आओ ताकि ये कथोत अजी कैसा ये दम बुखरा बस अजुबात कैसा नेक्स्ट मरहला के हमारे पास माशुमोर निशो भी दूँ दोस्ता इन्हीं तोखिन की इन्हीं रंगाई जोर शुदा ये कैसा था बिल्कुल लो आतिश पे ही कम कदमों कि इधर नखरताइश नगरा ये दम पुख्ता नादम द कम आतिश कैसा دیگه اینی تری جور شده और बस از بلیزی که سر روغن را که سر جدا میگیری که مساله دیگ فرای کده د بلیزی که میندازی بازی کم شکل چی خوب شیمایه और اینی رو ما شما نشون میدیم که بلیزی که نه اینی چیزا انداخته میشه ادرک لیمبو مرچ سوس और گشنیز دیگه دل شما اگر مرچ خور هستین خو اندازین اگر نین خو مرچ سوز نندازین और یعنی ادرک کسا ای مزهشی یعنی چیزا کسا زیاد منه بس که پخته شد اینا که مودم نه قابا انداختی بس شما را فیدبک میدم که چی رنگا پخته شده دیگه شما ترای کن और که چینل از ما باشین سپورت کن علمی تر ماده جور باشین دوستا یعنی لیمبو بانداختم برای خود خوب और ये कम ज़रा अदरक और ये गशनीस ये कम ज़रा मुर्ची साउस ये मिलेज़ी अंदख्ता मुशा और ये रोज़ मेहमान आए ममस्ता कर रज़मा वाला मसन साब कैसा था दोस्त रज़मा या खूब इगना आगाई सत्तार इगना खूब दोस्त रज़मोस्ता दिगमा इगना इनवाइट करता हूँ रोज़ बड़े नाम और खास में खाते रजना कैसा इन रोज़ी निहारी पुख्ता करूँ दिगा बुखरा निगना तो करना बुगा कीची रंगा पुख्ता शुदा दिगा बिस्मिल्लाह की ज़बरदस्त पुख्ता शुदा दोस्ता شما ترای کن باز موقع ما شما رو ترای کن پخته کن خوب مزه‌دار
आवाज उठा चुका मजे यार बेहतरीन है शायद। आउटर वाला था कि नहीं जल्दी आउटर आ चल वाला बाल है परफेक्ट टेस्टी सर मेहरबानी बाल है खुश बाशिन खुश बाशिन आज जाए केसिन सलामत बाशिन थैंक यू